Hello. Ahojte všetci. Vítajte pri ďalšom adventúrovaní. Tu na sci-fi.sk s nami. Xiusom. Ahoj. Hej. Totálne profi, prosím vás. A som mnou. A ja som Šanel. A obaja sa tešíme, pretože po mnohých rokoch, kedy sme si to priali, je to tu! Koľko si to prial ty? Lebo ja 25 rokov. Minimálne toľko. Neviem, kedy vyšla recenzia a kedy som tú hru skúšal hrať a došiel som asi po policajnú stanicu a to bolo tak všetko, sa mi zdá. To bol tak hneď ten prvý. V 99. To bola plná hra v skóre, myslím. Oh, wow. Okay. A samozrejme, keďže tam bolo toľko textu, tak a moja angličtina bola na minus stupni, tak som to zabalil a skončil s tým. O ktorej hre hovoríme, že neviete, je to najväčšia kultovka všetkých možných adventúristov, ktorí kedy žili. Je to náš gaboritier. Zase nie som vycentrovaný. Zase nie si vycentrovaný. Úplne profi. Top. Aj pre Hidea v našom čate to bude prvýkrát vynikajúco. Ja som si Áno. prečítal návod ku hre. Ale to musíš ujasniť, lebo to znie, že si pozrel walkthrough. Nie, naštudoval som si manuál, kde mi bolo, inak, neviem, kto písal ten manuál, ale je to naozaj písané pre dumbest available user, alebo jak sa to povie proste. To je tuším 93. To ešte stále ľudia neboli veľmi gramotní a tak. Ako PC gramotný, myslíš teraz? Hej. A čo je taký typický príklad tej zvláštnej textácie? Tej zvláštnej textácie? Počkaj, to môžem dokonca pozrieť, pretože ten návod je priamo v... nemôžem ho teraz otvoriť. OK. To je divné. OK, je to v Gogu. Ale nemôžem to spustiť, keď asi hrám hru, nechápem prečo. Lebo je to obyčajný manuál. Ale je tam také veci, sú tam popis myši a ako sa myš ovláda a ktoré tlačidlo je na čo. Napríklad. Čím sa dnes už nebabrú. Človek si kúpi adventúru a očakáva sa, že všetko vie. Presne tak. Push! Plávaj! Takže je to celkom dobre textované a prečítajte si ten návod, úplne odporúčam. A v tom som sa načítal, že nám odporúčajú si taktiež prečítať komiks, ktorý sme dostali z hrou. Ale keďže sme žiadne nedostali... Áno. O tom som v živote nepočul, lebo aj vtedy v skóre, keď to vyšlo, tam už žiadnemu komikse nebolo ani ňu. Vidíš. Ale to je ten problém, že si nedostal box. Hej? Keby si dostal box, tak tam by ten komiks bol. A práve to je to, čo vidíte na obrazovkách, ten komiks. To je prvá strana toho komiksu. Vyzerá to veľmi pekne. Vyzerá to veľmi pekne, áno. Súhlasím. Dnu už to nie je až také pekné, ale je to veľmi pekné napriek tomu ešte stále. Takže ja by som navrhoval, prejdeme si najprv komiks, Gabriel Knight. A by the way, suggested for mature audiences. Ako už na začiatku nám dávajú echo, že toto nebude pre nás ročných. Video má šťastie, že už nie je názročný a môže zostať. Presne tak. Inak by museli spinkať. Vonku je už tma. No, presne tak. Takže Gabriel Knight, Sins of the Fathers, hriechy otcov, to S na konci otcov, zaujímavé. Hej. A potom máme Suggested for Mature Audiences, takže to je prvá strana. To asi nebudú naši otcovia, tých otcov bude asi viac a budú iní. Myslíš našich dvoch? A potom tých ostatných, ktorí sú s nami tu v tomto čete? 100%. OK. A začína to hneď na prvej strane. In the woods, outside Charleston, South Carolina. V júni 1693.
Čo si vtedy robil, Šani? Ja? Ja som... A nemôžeš prezrádzať, že som upír. To som ti už minule hovoril, že že toto nie sú verejne dostupné informácie. Ja naznačujem, ty prezrádzaš. To prasa. Áno, a Hideo išiel do večerky kúpiť rožky. Presne tak, áno. Zatiaľ čo? V Charlestone, v Južnej Karolíne, sa udialo... Pardon, naťahuje to trochu pomaly. Takže, village elders gather at the site of a brutal ritualistic murder. Proste brutálna ritualistická vražda. Čo hovoríte? Starosta Crodwell. Všetky oči smerujú na malého, zavalitého muža. A hovorím, že pekelník je medzi nami. Alebo teda pekelníci. Čerti. Chcel si povedať? Ja? Nič. Ja, že starostovia zvyknú byť mali zavalití muži. Ja neviem prečo, aspoň v médiách sú vždy. Tu sa pohrávame trochu s klišé. Nie, opäť. A toto už je 6. This worse than the trouble they had up north. Mother of God, počkej, to okay. Všetci sú z toho zrození. Temná spomienka je prerušená galopovaním koňa, ktorý sa približuje. A čudne oblečeného cudzinca, ktorý z neho zostupuje. Inak vyzerá, že je to že tá mŕtvola je pripútaná v rámci nejakého kruhu. Ak to vidím dobre, nie? Áno. Je to tu niečo ešte? Alebo nejaký protopentagram. Niečo také, hej. Je to nejaké, v strede je nejaký kruh a zase nejaký kríž, alebo niečo také? Thou art the witch hunter. Vy ste lovec čarodejníc. Ja, Herita, as thou requested. Áno, tak ako ste požadovali, pán Herita. On sa volá Ritter. OK, chápem. A platíme ho dobre. Som starosta Crodwell a toto sú dobrí bratia z Charlestonského kancilu, z Charlestonskej rady. Dúfam, že vaša cesta cez more, over the seas, cez moria, bola pokojná. Bol som dostatočne chránený. A následne, so shall we be. Now that Arto with us. Tak máme aj my byť chránení, keď teraz ste s nami. OK. Zavrhne nejaké formality, následne sa obráti na násilnú scénu, ktorá sa nachádza pred ním. Toto je dielo čarodejníc, ak nie samotného satana. Samozrejme. Must make the determination. O tom poviem niečo ja, alebo o tom rozhodnem ja. Hej, koho je to dielo? Herr Crodwell. No, čo hovoríte? Potom, čo nakoniec odpovedá, jeho hlas je zastretý. Ja. Je to čarodejníctvo. O tom nemôže byť pochyb. Tu vidíme časť. Čiže je to nejaký kruh a potom... a to sú prsty, ktoré sú previazané niečím, nie? Shibari. The witch hunter will find the guilty one. Lovec čarodejníc nám nájde toho, kto je vinný. Nech je pochválený Jehova. No. Keď zrazu zvuk jemných chodidiel utíši nahnevaných mužov. Do ich kruhu vstúpi tá, ktorá svieti ako bronz v mesačnom svetle. Eliza, why are you here? Eliza, prečo si tu? Písmo od samotného od Witch Hunter Master. 4. Pravdepodobne ten, kto to urobil, nechal
tomu lovcovi čarodejníc už nejaký list. Give it to me, child, daj mi to dieťa. Ako sa stretnú ich oči, čiže toho witchhuntera a tej otrokyne, niečo sa udeje, nejaké poznanie. Láska. Čo iné? Dear father, I received thy missive. I know thou art angry, but my journey here was not in vain. Počkaj, to je list pre... Že by to bol list tej obete? Nezdá sa mi. Či je to syn toho witchhuntera, ktorý mu píše? Alebo aj tak to môže byť. Uvidíme. Divné. A tu niekto spí, nie? Ako keby. Je tam ležiaca osoba za... Hej. Drahý otec, dostal som tvoj list. Viem, že si nahnevaný, ale moja cesta tu nebola zmarná. Kolonisti zakopli o naozaj pravdivú... Evil, presne tak. Temnú mágiu, starú. Je to niečo, s čím som doteraz nestretol na tomto kontinente. Prosím, napíš mi viac o tvojej práci v v Svetom Dominiku. Zdá sa, že je tu vzorec. Alebo nejaká opakované, hej, niečo. Formulka. Ktoré mi pripomína tvoje príbehy týchto úmrtí. Začnem najprv spovedať lokálnych otrokov, miestnych otrokov. Neboj sa, talizman ma ochráni. Robím, čo môžem, aby som zaplnil jak sa povedať, topánky, alebo čižmy, alebo neviem. Šaten, ale čo je ten šatený jager? A šatníka, shadow hunter. Šatníka. Čiže je to syn, ktorý sa snaží vlastne vstúpiť do chodidiel, do stôp svojho otca, ako lovec tieňov. Mali by sme zaviesť vstúpiť do chodidiel, to sa mi veľmi páči. Naozaj to mal slang. Naplniť stopy. Bože. Ako si mi často povedal, musíme byť pripravení obetovať všetko. Tvoj syn Gunther? Von Gunther? Neviem. Aha, nie, Your son is to. Your son Gunther. OK, to je také jednoduché meno. Keď sa niekto volá Gunther, musí to byť Shadow Hunter. Sa to rímuje. Gunther Shadow Hunter. OK. No počkaj, tak je to... What? OK. On dostal list od svojho otca a toto je jeho odpoveď na ten list. OK. Teraz mi to došlo. Čiže I received thy missive. Dostal som tvoj list. OK. Čiže on dostal list a toto je jeho odpoveď. OK. Čiže je to len Schattenjäger vo výučbe. Tak, a my sme vlastne s ním, my sme s tým synom teraz. Tak, lebo práve tu píše Gunther Ritter. A na konci horúceho letného dňa, po dlhom vypočúvaní, sa Gunther Ritter nachádza v tom takom slave quarters, ubytovaní pre otrokov majora Crodwella. Tam nachádza, spoznáva danú osobu, ktorú už stretol. With welcome relief, či mu odľahlo. Mistress Eliza môže vás obťažovať. V kolónii je to príliš horúco, máte trochu vody. Toto nie je moja kolónia. A vodíte dnu, predtým, než odpadnete. Takže vy ste ten slávny lovec čarodejníc.
Preto som tu. Prečo to robíte? Lovíte čarodejnice. Sú veci, ktoré by nemali existovať. Áno, Witch Hunter. Sú veľa vecí, ktoré by nemali. Porozprávaj mi o sebe, Eliza. Najprv sa na neho pozerám, následne jej tvár vyjaví úprimný pohľad. A následne ako prejde plynule do hovoru, pričom tá horkosť v jej reči, v jej samotnom hlase prekvapí ju samú. O čom mám povedať? Moje pravé meno je Tetelo. Moji ľudia boli krásni a mocní. Môj otec ich viedol k prosperite, dokiaľ until... nevieme, ale proste dokiaľ neprišli asi tí otrokári a zobrali ich do západnej Indie. Potom, čo umrel môj prvý pán, bola som kúpená Crodwellom a odviezol ma sem. Je k tebe dobrý? Dobrý? Vy ste šialení, lovec čarodejníc. V tom sa otvoria dvere, ktorý preruší tento moment. Eliza, moja kráska. Pán Ritter, vás som tu vás to tu neočakával. Je dosť neskoro po zotmení. Gunther je trošku strápnený v tom momente. Už som bol na odchode. Dobrú noc, starosta. Ďalší deň Gunther nasleduje stopu, ktorá ho zavedie do Crow's Nest, do vranieho hniezda, taverny, kde sú námorníci, najmä námorníci. Takže obete boli všetci námorníci. To bolo to, čo som povedal. Muži tu sú na to veľmi citliví. Posledný muž, ktorý zomrel, bol kapitánom. Z Merchant's Pride. Asi to bude meno lode, typujem. Nie. Bol to predtým otrokár. Ale to už zavesil na klinec, viete. Teraz neviem, kam to pokračuje ďalej. Bolo tam pre neho príliš veľa krvi. Niektorí sú jemnocitní na také veci. Ako pokračuje alebo prechádza mestom, Gunther vidí záblesk sukne, skirt, nie? Hej. A snaží sa ju dobehnúť. Slečná Tetelo, dobrý deň. Môžem vás pomôcť s týmito balíkmi. Nevolajte ma tak. Eliza je moje meno. Chcete nás obidvoch dostať do problémov? Som otrokyňa. A prepáčte, Eliza. Tam, odkiaľ som, neexistujú žiadni otroci. Nie som zvyknutý na tieto správne procedúry. Odpustite mi. Nie sme vo vašej vlasti, ale ani v mojej. Ak by ste mi boli niečo zaviazaní, musela by som akceptovať vaše attentions, vašu pozornosť. Ale keďže nie ste, nechajte ma byť. Okay. Čím to je vlastne tak, že ona to pochopila ako formu flirtu? To bude ono. Áno. Ďalšiu noc Gunther nemôže spať. Je to proste strašná, ako keby niečo ho tlačí, nejaký nepokoj v duši. Niečo, čo ho nemôže pomenovať. Na okne sa ozve jemné klopkanie, ktoré mu trvá niečo, kým sa... Vás?
To by malo byť dvojité V, ale dobre, bez problémov. Tetelo. Áno. I want you to tell me about it. Chcem, aby ste mi o tom rozprávali. O čom? O vašej vlasti. Samozrejme. Sadnite si. Gunther rozpráva krásnej otrokyni o jeho otcovi. O jeho rodine, ich roli ako lovcovi tieňov. Shadowhunters. Ničiteľmi nepráv, alebo teda hrozieb, alebo teda zlého. O talizmane, ktorý prichádza s týmto titulom. Áno, cítim silu tohto totemu, aj vašu. Som mučený myšlienkami na vás, Tetelo. Túžim po veciach. Bielý muž to nemôže pochopiť. Volá sa to Zinstky. The Unbidden. Čo to je? Unbidden. Sú také dvaja zviazaní, ako dve zviazané duše, niečo tak, akože? Keď muž a žena sa spoja vesmírom, alebo sú k sebe, ako keby k sebe brought together. Proste vesmír ich privedie k sebe. Áno. Okay. Vesmír ich privedie k sebe. Nemajú inú možnosť. Je tu stále alebo dôvod. Musí z nich vzniknúť dieťa. Zachrániť dedinu. To mi vysvetlí, lebo ja tomu nerozumiem. Bojovať proti tomu je živá smrť. Proste ona hovorí o nejakom... Neviem, ako sa preloží unbidden. Počkaj. Unbidden? Lebo ja nevidím písmenko. OK, prepač. Ako, to nie je tvoja vina. To je... Proste mám malý displej. Bez problémov. Nevolaný, hej. Nepozvaný, nežiadúci. OK. Niečo v zmysle... On jej hovorí, že proste... Typujem, že po nej túži, hej. A... Presne tak. On po nej túži, to je na to posledné, čo teraz vlastne, hej, že je mučený myšlienkami na ňu a chce veci, hej, ktoré nechce vysloviť ani. A ona to pomenuje, že sa to volá Zinstky. Je to, čo je nevolané, hej, ako keby človek to nechce, ale predsa sa to deje. Hej. A hovorí o tom, že vlastne, že keď dva muž a žena sa ako keby vesmír ich privedie k sebe a sú si súdení v úvodzovkách ako keby, hej, alebo možno nie, neviem, a nemajú žiadnu šancu, musia proste niečo za tým, dieťa. Áno, niečo za tým je. Buď musia splodiť dieťa, zachrániť dedinu a tým si zachrániť dedinu, že bude ten rod pokračovať možno. Asi to tak myslí, nie som si istý. Veľmi pofiderné. Hej, veľmi. Zlý flirt. Ale toto nie je flirt, toto už je predsa živelná erotika proste medzi nimi. Štvrtá meta. To je ktorá? Nie sme v nejakom basebole. To je počatie. Bože môj, okej. Preboha. To fight it is a living death. Proste on nemôže proti tomu bojovať, pretože inak je to smrť zažíva vlastne. Pre toho, kto proti tomu bojuje, hej? A áno, teraz to vidím, hej? Teraz to chápe. You would not have come to me. Neprišli by ste za mnou. Nechcel som byť ako iný. Hej. Dobre. Preto som sa za vás rozhodla ja. It is better that I chose for myself. Hej, že ja som sa rozhodla prísť sem.
Chápete to? Hideo má pravdu. Na ďalšej strane si možno budeme musieť zakrývať oči. Je to dobré? Ne, však už tu sú proste. Či? Ešte nie? You understand? Yes. Chápete? Áno. Ja si preventívne zakryjem. Dúfam, že vie vesmír, čo robí. Tak toho dúfam aj ja, moja láska. Je to proste medzi nimi nezadržateľné. OK, tak to ste si dobre zatvorili oči. A nič sa tam nedieje. Také. Lebo je to prenechané fantázii čitateľa. A že vraj tak sú písané aj Game of Thrones. Ja som knihu nečítal, ale vraj to nie je vôbec také grafické v tejto oblasti, ako bol seriál. Že tiež je to často len, že našúperené vlasy. Ten seriál je dosť... No ten hej, ale kniha vraj nie je. OK, o niekoľko týždňov, neskôr... Sa narodí dieťa. V kancelárii starostu Codwella. Lovca čarodeníc. Doteraz ste v Charlestone 6 týždňov. Chcem, aby ste tú čarodenicu chytili. Snažím sa. Všetko je v progrese. Alebo všetko sa vyvíja. Tie rituály, vzory, ktoré ako opakované, ako keby nejaké. Môj otec sa s tým stretol v minulosti. Tá mágia je africká. Africká? Hovoríte, že africká? Hovoríte, že naši otroci sú zodpovední? Zabijem každého jedného N-word v celom štáte. Nech stojí pri mne Boh. Tí insolent bastards. Ako málo mu stačí. Upokojte sa. Masakr nie je odpoveďou. Je mi jasné, že je ich nie viac ako 5 alebo 6. Tieto skupiny pracujú v tajnosti. Že ani oni, alebo nikto ani nevie. Ste si istí, že to nie je len Ste si istí, nie je to len ďalšia ako výhovorka na to, aby ste strávili ďalšie noci v mojom okrsku alebo mojich ubikáciách pre otrokov? Slová. Takto vyslovené visia medzi dvoma mužmi. Nie. Dajte mi ešte jednu noc. Nastavil som pascu. Zajtra budete mať svoju čarodenicu. Dúfam, že to tak bude. Ten príklad, ktorý urobíme z tejto skupiny, alebo kovenu, hej? Jak sa povie coven po slovensky vlastne? Ten čarodeníc... Dobrá otázka. Nejaké zoskupenie, ale neviem, či to má... Má to preklad normálne? Potrebovali by sme nejakého vyznávača čarodejníc v čete. Máme vyznávača čarodejníc v čete? Sabat. Sabat čarodejníc. OK. Sabat. Že na to nikto nezabudne. A potom s vami, pán Ritter, môžete ísť domov. A potom vy môžete ísť domov. OK. V rovnakú noc sa niekto opil. Kde sú moji muži? Kde sú moji... Krek. Niekto ho napadol. Ďalší. Tento. Bojuje proti temnote. Popri bubnovaní, ako keby bubnovaní bubnov. Witch Hunter thought of the perfect trap. Lovec čarodejníc vymyslel perfektnú pascu. And into it had fallen the one person who had less experience. A do nej padol človek, o ktorom najmenej predpokladal, že tam padne. On sám. Áno, samozrejme. Sa opil.
Super obrázok. Keď sa mu vráti vedomie, nachádza sa v niečom divnejšom ako sa hoci ktorý sen. Dambalawedo, kolevremoa, ogun badagris, vinigizernus. OK. Nejaká obeta alebo niečo? Dumbledore, great super god, come and aid your people. Náš veľký hadí boh, príde a pomôž tvojim môj ľudu. A on má na sebe ten amulet, samozrejme. Ogun badagris, vengeance is taken. Power record, blood for blood as your thirsty Joes demands it. Tak ako tvoje zuby, alebo tvoje tesáky, ne? Alebo čeluste požadujú krv. Nech je krv preliatá. Ako dýka smeruje k jeho srdcu, Gunther volá po svojho pána. O môj Bože! A dýka narazí priamo na talizman. The talisman crackles with energy. Niekto... A tu zrazu The Witch, čarodejnica vidí muža, ktorý je pred ňou. Milenci hľadia na seba ako obarení. Gunther, nie, to nemôže byť pravda. Ty, to nemôžeš byť ty. Predtým, než sa vedia akože z toho šoku prebudiť, následne vlastne útočia tí muži toho asi pripravená pasca. Nech Boh vás z práce alebo zoberie čarodejnice. OK. Muži zo sabatu bojujú statočne, ale prekvapenie a čísla sú na strane nepriateľa. Pasca! Prídu a zabijú ťa. Uteč! V hrozivom, ako keby takom ošiali, Gunther vidí jeho mužov, ako pochytajú vlastne celý ten sabat. Potom bez slova sa vytratí, aby konfrontoval čarodejnicu samú. Viem, že nechápeš. Prosím ťa, nechaj ma hovoriť. Čakám. Môj otec nebol iba náčelník. Bol to aj čierny bokor. Šaman čiernych temných bohov, ktorí dávali nášmu kmeňu silu. Prišlo obrovské sucho. Nič, čo môj otec urobil, a vidíš tu nejaké krvavé obety samozrejme, nepomohlo utíšiť hnev bohov. Potom, čo mnohých z nás umreli, Ogun Badagris konečne odpovedal. A žiadal cenu za privolanie dažďa. Mňa. Cena bola privysoká. Presne tak. Môj otec si myslel, že môže Boha olstiť, alebo nejak proste mu prejsť cez, jak sa to povie, cez rozum. A okabáčiť. Tak, Oguna Badagrisa. Premiestnil moju dušu na nejaký čas do tela iného dievčaťa. A potom ju zabil. Samozrejme. Ale Ogun Badagris vedel, o čo ide. A ako odhalil, was not fooled. Preto za zlyhanie môjho otca na nás poslal bielých mužov. Môj ľud bojoval ťažko, a bol zdecimovaný, alebo proste zničený, vyvraždený. Každý, kto prežil, zobrali. Všetkých zobrali. Ďalší zomreli počas cesty. Ale prečo zabíjať tých mužov teraz? Čo dobré to môže spraviť? Ogun je pripravený nám odpustiť. Ale aby sme získali moc nad naši
captors, tí, ktorí nás zajali, musia umrieť. Naša humiliation, naše zneúctenie, alebo proste, ani nie to, to humiliate somebody, niekoho zahambiť, naša zahambiť. hanba? Áno, naša hanba musí byť pomstená. Nemôžem ti dovoliť pokračovať. A ja nemôžem zabudnúť. Samozrejme, že nemôžeš. Žila, alebo teraz neviem, kto toto hovorí, ale žila som asi v minulosti, to bude ona. Žila som v minulosti, ale kedy si prišiel, videla som predo mnou iné cesty. Spolu, ty a ja. Vedela si, že ty si vedela, že ty si bola tá, ktorú som hľadal celý čas. A napriek tomu si ma nechala milovať ťa. Nechala? A nemala som na výber. How do you think I felt? Čo myslíš, ako som sa cítila? Zamilovaná do vlastného lovca? Bol to osud. My dvaja, ty a ja, musíme sa vybrať novou cestou, spoločne. Nie. Ja neviem. Musím si to premyslieť. Günther! Volá za ním. On odchádza preč asi. To je podľa mňa ako keď Khan. Vieš, to musí byť ako Günther! Bože. Do not betray me. To už tak povie sama pre seba. To už nekričí. Nezraď ma. Starosta Chodbel. Všetkých, ktorých sme zajali, zajali sme všetkých, okrem vodcu, alebo vodkyne. Tá žena, tej ženy. Lovec čarodejníc musí byť ešte stále na jej stope. Boh nám k sebe, nám proste delivered, hej, ako nám pomohol nájsť týchto vraždiacich satanov sabat. A tak k nám privedie aj tú čarodejnicu. Áno, ale kto priviedol tú čarodejnicu medzi nás? Počkaj, yes, but who brought this witch among us? Okay. Thou, slave, speak thou. Ty, otrok, vyslov jej meno. Nerozprávaš, ale tvoja tvár je povedomá. V tom, ako pozerá na on spoznal svojich otrokov. Presne tak, on spoznal svojich otrokov a teraz týmto banom vie, že o koho sa jedná. A realization comes to crop the world. Viem, kde ju nájdeme. Aj lovca čarodejníc. Nasledujte ma. Zatiaľ samotná v jej chatrči Tetelo pripravuje rituálny kruh. Jej VV jej kmeňa. Neviem, čo je VV. To je nejaké divné To bude slovo. možno úplne cudzie slovo. Typol by som africký pôvod a... OK, hej. Je to religiózny symbol, často používaný z rôznych vodúnskych afrických diasporov, napríklad haitské voodoo alebo luzianské voodoo tiež. A sú to presne také symboly ako napríklad nejaký pentagram. Je to taký okay. rôzno... Otče, volám ťa, prehovor k tvojej dcére. A zrazu niečo vezme aj v takom divnom... Otče, prišiel som sa ťa opýtať. Prišiel som ťa požiadať. Prosím, osloboď ma od mojej povinnosti voči kmeňu. Ty by si zradila vlastný ľud. Ty si to urobil. Z lásky. Tvoj život má iba jeden
dôvod, prečo existovať. A to zaplatiť za túto chybu. Nie ju opakovať. Možno je lepšie nechať kmeň byť. Toto je nová krajina. Budú tu noví ľudia. Je tu cesta, ako opustiť proste tú cestu tých starých temných bohov. Títo bieli muži ti nedajú nič. Bez toho, že by si použila svoju moc. Musíš zničiť tohto muža, ktorý ťa opantal. Jeho rod tebou nakoniec aj tak iba povrhne. Nie. To neverím. Dcéra, rozkazujem ti. Rýchlým pohybom sa Veve zmaže, ona zmaže to Veve a spojenie je prerušené. Nie. Papa. Na čistienke blízko sa Gunther zápasí so svojimi démonmi. Bože, daj mi prosím ťa nejakú odpoveď. Keď zrazu vidí odpoveď, ktorú nečakal. Had. Jeho odpor a strach sú okamžité. Jeho dýka letí vzduchom skôr, ako sa mohol rozumovo alebo vedome rozhodnúť o tom, že ju hodí. Alebo bez toho, že by videl, kam dopadne. A on ten had sa zmení na holubicu? Vyzerá to tak. Okay. Stále neviem, prečo on kričal no. To kričala ona. Na holubice. Aha, že no. Aha. Asi preto, že si neuvedomil, na koho to... Brat Ritter. Konečne vás nachádzam. Našli čarodejnicu. Vedú ju na námestie. Našli koho? Kradvelová otrokyňa, Eliza. Možno si myslela, že ju Satan ochráni, pretože ju našli v jej samotnej chatrči. Ani sa nepokúšala utiecť. Počkaj, prišiel som ťa varovať, brat Ritter. Gunther sa dotacká alebo pribehne na námestie, kde ho osvetlí jemná žiara ohňa, ktorý ho naplňa terorom. Crodwell, prestaň! Zastav sa! Čo je? Čo sa deje? Witch Hunter, lovec čarodejníc, alebo by som mal povedať milovník čarodejníc. Čo tým chceš povedať? Čak žiadam iba spravodlivý súd, trial. To je všetko. To je vražda. Čo on robí, hej, s nimi? Takže tak sa to volá. Keď sú mestské peniaze vydávané pre lovca čarodejníc, ktorý ochraňuje samotné čarodejnice. Zatiaľ, čo sa s nimi vyspáva v samotnom blasphemy, zneúctení. Možno by dobrý mešťania chceli počuť túto časť príbehu. A ja... Ale to... dav sa utíši a
otočí sa voči týmto dvom mužom, zatiaľ, pretože vidia, že dochádza ku roztržke. Takže ešte stále ste pod jej silou toho opantania. Nie, chcel som len použiť niekoľko otázok. Ale keď chcete spáliť jej tajomstvá spolu s ňou, tak potom to tak urobte. A rýchlo. Günther! To asi ho natypujem. Prestrčí, alebo ten Witch Hunter sa prederie davom. Nahnevaným. Hej, zatiaľ čo predstavujú, akože pokerfaceuje proste chlad, ale nevie sa pohnúť ďalej. Günther! Volá na neho ona z hranice. Sleduje ako úplne úprene transfixed, ako ju obalia plamene a tetelo po tom, čo ju opäť niekto opustil alebo proste vydal na pospas, žiada svojich bohov o pomstu. Dambala ogun badagris, počuj svoju wicked daughter, svoju nehodnú dcéru. I call upon you to revenge your people. Volám ťa, aby si pomstil svoj ľud. Znič toto miesto a všetkých v ňom. Dimbala, veľký had, strike, proste, aby zaútočil. Ale čo počuje späť sú len pokriky, nenávistné pokriky davu. Len volaj, čarodnica, volaj! Tu ťa už Satan nezachráni. Zhor! Ty čertová milenka! Jej agónia a humiliation, zneváženie sa zmiešajú v Guntherovom mysli. Ona obeť, martyr, nie? Mučeníčka, áno. Ten dav, povyky démonov, toto nemôže ďalej už nasledovať. Nie. Tetelo, I empower thee. God forgive me. Proste I empower thee. Nech je sila tvoja, alebo niečo také. Nech ťa sila sprevádza, blablabla. The force awakens. Presne tak, áno, niečo v tom zmysle jednoducho. Lebo ten talizman zrazu vyšľahne ten taký plameň do nej priamo. A neviem, čo to mal za mysli toto. Sila talizmanu a sila Tetelových temných bohov sa spoja v hrozivú synergiu. Keď nebesá sa ako keby uvarili a z nich sa proste krvácajú blesky. A ich ciele sú smrteľne presné. A začína to proste asi jednotlivých ľudí tam usmažovať. Na svätých a hriešnikov na námestí dole. Teraz, bratia moji. Tetelovo niekoľko zopár tých ako keby bratov, alebo neviem, tých ľudí, ktorí tam si poumierali v tých plameňoch, alebo možno tí otroci, ktorí tam žili ešte, alebo prežívali, sa utrhnú zo svojich pút a zaútočia. Áno, sú to tí, ktorí sú mŕtvi, ako keby, ktorí povstanú a zároveň sa k ním pridajú aj ostatní charlestonskí otroci. Starí bohovia rozpútajú proste, alebo rozžiaria iskru, ktorá už bola dávno zabudnutá. Dambala! A proste tam začínajú jatky
A hate they had swallowed for too long. Nenávisť, ktorú požrali alebo prehltli príliš dlho. Mercy je... Odpustenie ostalo v Afrike a v kajutách otrokárskych lodí. A je to Charleston, ktorý za to zaplatí túto noc. Riadne krvavé scény to sú. Mhm. Myslím, že tam niekomu trhajú... Tam bolo niečo. Okay. Gunther sedí v strede tejto búrky, v tej Eye of the Storm, v tom tichom centre. Keď zatiaľ čo časti jeho mysle počujú zvuky masakru, jeho oči odmietajú pripustiť si ho. Gúľa, alebo teda pozerá na talizman v jeho rukách, ako keby sa sústreďoval na žiaru. Aj napriek tomu, že táto je until even the light is polluted. Aj dokiaľ táto nie je poškvrnená, to svetlo teda. A už si to viac nemôže sa proti tomu brániť. Nejaká krv proste asi striekla na ten talizman, alebo čo? Pozri sa na mňa. Nemôže. Neurobí to. Pozri sa na mňa. Ja zachránil som ťa. Tvoja vina ma zachránila. A toto, ale ty. A ona má v ruke ten talizman, jak mu ho zobrala. Ty si ma zradil. Mohla som ťa milovať. Všetko by som opustila. Nechala za mnou. Čo som to spravil? Teraz neviem, čo som to spravil. A hovorí ona si. To je ťažko rozoznačené, kto toto je. To bude on, ale... Čo som to spravil? Je veľmi nešťastný. Hej. A ona odpovie, urobil si ma dcérou môjho otca. Dovidenia. Lovec čarodejníc. A to je koniec. Som nad tým teraz tak dúmal, že to je taká stigma toho obdobia, aspoň teda tak to vnímam. Hry veľmi dlho bojovali s tým, že kvalita ich príbehu nebola na úrovni kníh alebo filmov. A Gabriel Knight sa to pokúsil naštrbiť, ale podľa mňa ten komiks je oveľa lepšie nakreslený, ako je napísaný. Vieš, dejovo zase tak veľa toho nedal, nič zaujímavé, nebol tam žiadny nečakaný zvrat. Ešte aj tá éra, do ktorej to usadili, je vlastne taký mocný stereotyp okolo boseráctva. Hej. Aj keď zase v 93. to mohlo byť vnímané trošku inak. Ale tak Siere sa nedá uprieť, že šla all in, lebo ten komiks bol nakreslený naozaj brutálne. Ako bolo to super. Mne to pripomínalo trochu Bizliho, alebo takto. A je to veľmi pekné. Trochu ťažko porozumiteľné v niektorých momentoch, ako plynie ten text, to je pravda. Ale myslím, že toto bolo, vieš, namiesto toho, že by alebo problém v tom čase bolo, že tie hry nemali toľko peňazí, nemajú vývojárov, technológia nebola tak ďaleko, aby toto mohli urobiť v rámci animácie, hej? Že toto by bolo proste príbehové intro. Ušetrili určite veľmi veľa peňazí. Tak to hodíš do komiksu a dáš to ľuďom, prečítaj si to a teraz môžeš začať hrať. Aj sa celkom šlo po takých tých fyzických, hmatateľných, oni to volali feelies, myslím. V krabici proste, že si mal figurku, komiks, mapu. A toto je asi tiež niečo, čo to rozhodnutie proste nejako formovalo. Dajme to ako komiks. A tie peniaze, to bude asi ono, že toto bolo podstatne lacnejšie. Napriek tomu, že ten, čo to nakreslil, nebol lacný určite. No určite nie. A je to nakreslené tak, že nebolo to asi mega lacné. Ne, to je fakt mocne štilizovaná kresba. To bude tak. Skúsený autor. OK. Dobre. Ideš dať restore, ideš dať, čo? Restore, lebo si to už raz dohral. OK, nie. A teraz neviem, dám play alebo dám intro? Skús dať intro, uvidíme. Tam bude nejaký iný ukážko.
Alebo že by. Možno, že... OK. To... Neviem, či to mala byť ako... To je 3D. Toto má byť TTL, tak tá... A toto je jasné, to je to máme to talizman. isté, ale bez slov, že? No, trošku sekané. OK. A toto je náš domov. Rare books. OK. Toto sa stalo Gunterovi. To sme my. A nám sa to sníva. Ale on To sme boli neodvisol. my. To bol Gabi. OK. A teraz už máme asi credits. To je jak halus. Ja som si myslel, že na tom robila Roberta Williams, ale nevyzerá. Nie. Jane Jensen. Áno. A viem, že keď som čítal, tak ona sa snažila aj posledné roky dať dokopy nejak tým a veci ku ďalšiemu tomuto, Gabrielovi, ale zatiaľ sa jej to nepodarilo. Tam môže byť problém aj okolo práv. Asi nie, zdalo sa. Skôr je to ako problém s produkciou a peniazmi a tak ďalej. OK, to asi hej. Mohli by skúsiť Kickstarter, ale predpokladám, že toto už preskúmali a asi nie. Ja som kedysi dávno čítal taký dlhý článok o histórii Gabriela Knighta. Musím si to znova pozrieť, nič si nepamätám. Skoro nič teda. Na budúce nám dáš update. Len si pamätám tú 20-minútovú scénu, kde Jane Jensen a nie Roberta Williams nám dá vlastne všetky informácie, ktoré naštudovala. Lebo jej asi bolo ľúto, že by to vyšlo na zmar. Jasné. Tak no, dneska by to už bolo asi na nejakej bonusovom obsahu a tak nejak. Making of a podobne. Hoci, na konci... Yes. Mark Hamill. Yeah. To je úplne, že... Šialené úplne. Virginia Capers prejav je fakt. Michael Dorn. To nemyslíš vážne? No to je seriózne, že hej. To sú aké hlasy toto. Hej. A Ephraim Zimbalist je tiež známa firma. A to Dorn už vtedy bol, ale tiež pojem, veď to už Star Trek TNG si bežal nejaké 4 roky. Grandma Knight. Super. Magentia Moonbeam, to čo je za meno? Perfektné. To bude asi nejaká taká veľmi výrazná postavička. Okay. To je atmoška. Day 1. I dreamt of blood upon the shore, the eyes that spoke of sin. The lake was smooth and deep and black, as was the scented skin. To je v rímoch. Novinky. Paperboy. V takej noči... A možno je to ráno. To je asi ráno. To sme my. I bet. Just a minute. It lives, I see. Žije. Lolita? Lolita? No. I'm sorry, but Gabriel is allowed. Oh, I mean, he's out. Yeah, if he ever comes back, I'll tell him. You know, Trochu hlasnejšie. I know I don't know you, but you could do better. Sure. Bye-bye. Good morning. The phone's been ringing off the hook all morning. Let me know when you want your messages. Yeah. Gee, you're lively. Did you have another nightmare last night? Sort of. I told you it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw up your karma. I'm sure that's it. Maybe I should write a horror novel on passive resistance instead. So don't sleep. It's your body. Anyway, your handheld tape recorder came today. Really? Great. Tape recorder. I can't wait to see what human rights you violate with this one.
I can't wait to violate them. For example, if you would just let me... And I located some local voodoo references for you. Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps, like yours. Oh my A god! riveting personality, I'm sure. Well, if you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. OK. Je to, ako sa to povie, womanizer. Womanizer, hej. Má smooth voice. Teraz ale keď už viem, že je to Tim Curry, tak stále si ho predstavujem, ako sa nakloní na mikrofón a povie tú frázu. Musím sa vcítiť do Gabriela. Bože. Vieš prepínať akcie, myslím? Toto je pozrieť sa momentálne. Počkaj. Ale nie je to... Korejsko myši by ti mohlo prepínať. Hej, ale nie je to náhodou trochu obvious, že všetko je tu mega kockaté a zrazu toto a toto je v úplne že mikropixloch? Hej, máš pravdu. A to pripomína tie staré animáky, že? Kde si vedel, ktorú skrinku otvorí hrdina. Lebo bola nakreslená inak. Nie je to chyba proste toho? Je to nejaká chybička renderu, myslím. Hej. Ale neviem, či s tým niečo urobíš. To bude asi tým, že to beží cez nejaký DOSBox a podobné. Cool. To sú naše body. Môžeme nahrať 340. To sú naše body. Myslím, že som nahral 3. A potom som sa softlockol, takže... Ozaj? Jo, som nerozumne zavrel za sebou dvere. To by som nemal robiť. Do what? Oh, nothing. Jak to, že nám ale hra nedáva žiadnu indikáciu, či som na niečom, čo sa dá preskúmať? Lebo to prišlo až neskôr. No! Seriously. To je pixel hunting hardcore. Ježiši Kriste. Ja som na toto nebol pripravený. Žiadne vodené za ručičku. Toto je zlé. Toto je mega zlé. Je jedna z tých knižiek klikateľná, alebo nie? Ježišmária. Toto je veľmi zlé. Ale asi si budeme... Čo? Handsome, isn't he? Počuješ ju? Handsome, isn't he? It's freaky. A vraj to je veľmi, veľmi dobrý dialekt. A teda... To je tá... to je tá... Ježe, kto... Ježe, kto to rozpráva? Náš rozprávač, hej. Ako dieťa som sa veľmi zľakol. Preboha. Ešte raz? 3 snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What a wacky offbeat kind of guy Daddy was. 3 snakes in the skull. What an offbeat character of Gabriel will say. 25 rokov ma ten prejav neopustil. Nesiem si ho v hlave rent free. Nesmierne výrazný. Kde sú titulky? Že, chce to, hej. Oh, yes, please. Oh, yes. Narrator text, narrator voice, narrator voice. Voice on? Okay. Sounds good. Okay, thank you. Text. Čo znamená tie 3 čiarky? Asi... Aký je veľký? Detail. Možno, keď dáme nižší detail. Skús. Nie, nevidím žiadny rozdiel. Aj kabát je trošku lepšie viditeľný. Neviem, sa mi zdá. To bude asi vec rozlíšenia, tak nie? Asi by som musel reštartovať hru, ale to asi chceme hrať na max. No. Počkajte, že? 3 snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What a wacky offbeat kind of guy Daddy was. Ako... Musím pravdu povedať, že je to... Keby to bola tá baba, ktorá hrala v... Neviem, či poznáš tú scénu. Videl si Meet Joe Black? Jo, jasné, hej, to mohla byť, máš pravdu. Tá starina v tej nemocnici,
ktorá rozozná smrť. Hej, a ktorá hovorí tým kreolským, takým úplne, takým tým kreolským jazykom, ako keby subjazykom, a on sa jej ozve späť. A ja som to pred pár rokmi mal som takú že som proste, veľmi sa mi to páčilo a niekoľko vecí som si z toho pozrel. Je to úžasné, ja to mám veľmi rád. A na YouTube tí originál, akože z tých oných hovoria, že Brad Pitt to tam neskutočne zahral. Ako, že tá artikulácia a všetky veci okolo sú také presné, že by nepovedali, že to nehovorí proste, že to hovorí biely, hej, proste. Venoval sa tomu určite. Tak ono je to tuším známe, že si dáva záležať na svojich rolách. The magnifying glass is a handy item for reading old manuscripts or the fine print on Gabriel's lease. There's a pair of tweezers on the counter. Grace uses them for book repair work. Okay. Je možné, že všetky veci, ktoré vyzerajú lepšie nakreslené, sú klikateľné? Všetky sú. But Gabriel likes to think that the place has character. A zdieľam jeho názor. Are reference books, okay. Dictionaries, foreign language dictionaries, quotation books, and others. Gabriel borrows them often when he's writing. Bože, ja sa bojím, že ona zomrie. Tá rozprávačka počas toho. Ako rozpráva. Že je to veľmi stará dáma, to je pravda. Under the window. OK, to už sme mali. That shelf holds used copies of the Dime Strife series. Secrets of unsolved ancient UFO mysteries and such. They just leap out the door. That shelf contains historical references, biographies of kings and queens, that sort of thing. The books on the desk all need repair work. Okay. It's an ashtray. Ashtray. Grace likes the little banker's lamp. She has the soul of an accountant. Perfect. Cute gargoyle, eh? Gabriel looks at the cash register, checking for cobwebs. Ide to ešte pomalšie. Checking for cobwebs. Ale ako šťucha lásky plné do Gabriela. Skutočne. OK, go. A ja chcem cute gargoyle u seba doma. Ne, a ja som tiež. Existujú tu dva ikonky pre rozprávanie. Jedno bude asi otázka a druhá je... Hej. Toto je investigation rozkaz. A toto je talk. OK. Hej. Uvidíme, v čom bude reálny rozdiel. Čo som čítal v návode, manuáli, tak investigation sa dá použiť iba na 15 ľudí v celej hre. A je to vlastne taký ten special screen, kde prechádzame jednotlivé teda ako keby oblasti s nimi. OK. Let's take this shit. Gabriel cannot take that. Why? OK. Musím ten žltý štvorček. Mind if I borrow the magnifying glass? No, Sherlock. Just bring it back when we get the next estate shipment. No problem. Estate shipment. Máme bod. Oh my god! Ideme! Končíme, vyhrali sme. Dovidenia. Hej, akože jeden bod. Čo si chceme dokazovať? To stačí. Chcete vidieť, ako získame druhý bod? I'm gonna take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a little scruffy. Just trying to make you feel at home. Yes! To je PC? Nie, to je kufor. To je kufor. To bude kufrík, hej, alebo také niečo. Let's take the news. Kde sme? V akej ére vlastne? Teraz to zistíme. 90... Dated June 18, 1993. The front page has an article about the Voodoo murders. The article says that the victims are all identified as members of the underworld. The general public of New Orleans is in no danger. Police claim the so-called voodoo trappings
found at the crime scenes are fake, a scare tactic, and that the murders are not associated with any genuine practitioners. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. He's Aquarius. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Yeah. Perfect. Ďalší bod. Ďalším bodom prečíme tvoj rekord. Teraz sme na ňom, takže hej, musíme sa snažiť. Look. Počkaj, čo tu máme? Use. Wishful thinking. The first. Open. Cash. Haha! Bože, ešte pomalšie choď. Gabriel opens the cash register to examine the take. Or, in the case of St. George's books, the mistake. Oh, look at that, there's money inside. Hej, niečo tam je. Look at that. Everything. Počkaj, come on. How much? It's a gift certificate left over from yet another dismal failure of a promotion. Oh no. The cash register contains about $20 in small bills and change. Jane. And take the money. Gabriel, that's all the change money I have. Touch it, and you can kiss your hand goodbye. Would I do that to you? Okay, let's take the... I trust you can live without this old gift. Šaňo. Knock yourself out. Som prekonaný. Ale ako dieťa som nemal šancu na to prísť, lebo ja som určite klikol na peniaze, však všetko vyzerá jak peniaze, ona ma poslala niekam, OK, cannot take, a odišiel som. Gabriel does not want to work on the damaged books right now. Gabriel doesn't want to work on those damaged books right now. Super. Čakaj, a to tam? Kufrík? Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. Oh! Wow. Grace keeps her art supplies here. Cool. Oni sú vlastne G&G. Wow. Gigi. Gigi. The history books on that shelf don't interest Gabriel at the moment. No. He's had all those books in the bathroom and doesn't care to read them again. Oh. This looks good. Rozcupítal sa. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Okay. Let's see, Mittag means midday, noon. Okay, that's it. Prečo to potreboval vedieť? To bola náhoda. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Spiel means game. Interesting. Šípim budúci puzzle. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Zatiaľ máme random... Means heaven. Ešte dobre, že ma máš, počúvaj. To so mnou dáme ten puzzle raz, dva, tri. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Dry means three. Ale je možné, že to musíš robiť, až keď budeš hľadať nejaké nemecké slovo. Ne? Koľko slov myslíš, že majú... Gabriel leafs Stovky. through a German-English A nie, dictionary. určite ne. Tak do 10. Means possessed. That's handy to know. Okay, that's Lebo really handy. ona to všetko musela nahovoriť a to je isté kryť. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Drachen means dragons. I wonder if Mosley would know he was being insulted if I called him Drachenbread. Môžeme to skúsiť. Gabriel leafs through a German-English dictionary. Let's see, okay. Mittag means sme midday, tam. noon. Okay. A keby sme si chceli prečítať o tých oných, jak sa prečítame ešte raz o tých... Today's newspaper is on the counter. Musíš zobrať. Zobrať? Ale to sme už zobrali, nie? Hej, on ich len zoberie a Heinz listuje. Picahune, dated June 18, 1993.
The front page has Chce si an prečítať na front page article article. about the Voodoo murders. The article says Máš len toto. Nie. are all Aha, nie, to už bolo. identified as Okay. members of the underworld. Okay, oni nám vlastne povedali, čo je The obsah. general Okay, public okay. of Norlands is Samé- police claim the so-called Vieš, voodoo odklikáva, trap. tuším, ne? Hej, Že práve je som to spravil. Gabriel also scanned, but Štíhal. Ja. Lebo boli hry predtým, ktoré nedovolili odklikávanie. Oh, no. the books on the table have been chosen for their special appeal. Aj potom. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. Čo je toto? The book rack contains cookbooks, true crime, and puzzle books. Okay, An inspired combination. dajme si kavčo. Čo to je? Blessed caffeine. Oh, let's... On jedno vypil hneď, ako tam prišiel. Operate. Coffee has already been made. Oh, really? Okay, take it. My kidney's already floating, thanks. Vypil veľký kýbeľ a vieš, Okay. ako pijú Američania kávu. Veľký kýbeľ. Môžeme sa porozprávať. So, what's new, Grace? Your use Right. of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. What can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on your bedpost speak otherwise. Oh, no. Max. OK. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart. Epic. Had any customers lately? No, but I'm sure you have. I think we are a manor. You know, you really should get out more. But then who'd take care of St. George's? Or me. Exactly. Yeah. Oh, done anything interesting lately? By your definition? No. I prefer it that way. Keeping busy? Not really. If you need any research done. OK. Okay, to je dobré. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still. A to sme už mali. OK. Skúsme toto. Got a minute, Grace? What's up? To je ten oný. Hello, Grace. Hello, Grace. To je ten investigative. Investigation. Hej. Jak to bolo? Toto sú všeobecné, takzvané globálne témy, ktoré máme a postupne sa nám budú pridávať ďalšie. A toto sú témy, ktoré sú špecifické pre danú osobu. Tiež si to hral tak, že si klikal úplne všade a všetko? Asi, hej. Ale seriózne si už nič nepamätám. Ja si pamätám Neviem, ten čo som screen, ale Hej, nič. toto si nepamätám vôbec. Ja si možno pamätám, neviem, či som sa vedel vôbec dostať do policajnej stanice, myslím, že ani nie. What can you tell me about Voodoo? I didn't know much of anything about it. Until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. Okay. You should be careful investigating it. Značí, kde sme už boli. To je milé. Nie. Značí len to, že to nie je nové. Ale keď Do you know klikneš, anything else? I've told you all I know. OK. Sorry I can't be more help. hej, ale to Keď vedela neznamená, viac, tak pokračujeme. hej, ale treba na to klikať viackrát. To bolo napísané extra v manuáli, že dávajte pozor, to neznamená, že ste vyčerpali všetky veci, ale že to len, že si na to klikli, že to nie je už nové. What do you know about the Voodoo murders? Just what I read in the paper, same as you. What do you know about the... You won't get far questioning me about it, Sherlock. Ale páči sa mi, že sa im otvárajú ústa, že to nie je len... What can you tell me hey. about New Orleans? Well, I've only been here 2 months, but I love okay. it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Pamätáš si Dune 2? Ona mala takéto scény, kde ti rozprával nejaký radca a už im sa hýbali ústa. A to je What asi else o can rok you tell skôr. me about New Orleans? You're the native, don't ask me. Tell me about yourself, Grace. Yeah, right, I Knight. mean it. Great. What do you want to know? Oh my god!
How come we haven't got out yet? How do you like working in St. George? What do you do after works? How old are you? Just tell me anything at all. Nothing, I guess. Never mind. How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books, and it's a nice way to pay the bills while explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. To sú staré časy, keď stačilo pomáhať v knihkupectve a uživilo ťa to. Takto vám to hádzať do tváre a ešte sypať soľ do rána. What do you do after work? Well, I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You know, you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. How old are you? Old enough to know about men like you. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. Okay. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. 18 years of school? Okay. Koľko sme mali my? 6, 24 má. Ty máš 24 rokov školy? Nie, ona má 24. Ja aj ona... Ja mám 24 rokov školy. A možno, že aj mám, nemám šajnu. 13... Just tell me. Yeah, anything. 18 I came to New Orleans because I'd read so much about it, and I thought, spending a few months here would clear my head. In my head? Prečo? Just tell me. I've always wanted to do something really adventurous, Something real life. I'm sick of libraries and lecture halls. Okay. Just tell me. My folks are traditional Japanese. To som chcel vedieť. I don't even remember Japan myself. I was 3 when we came to the States. Mhm. Just tell me. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Just tell me. My folks want me to get married to a boy back east, Mark Kobayashi. His parents are traditional Japanese too. I might eventually, but right now... Kobayashi Maru? Hej, Marku. Kobayashi Marku. Just tell me. I just got my master's in OK, to sme mali. Už sme vyčerpali asi, ak sa opakujeme. No nie, nie, teraz ideme na messages. Do you have messages for me? Oh. Dana called, and Susie left a message about a lawsuit. Ooh. Awesome. Okie dokie. Dana. There's more when you want them. There is more. Idem na to. More messages. Do you have more messages for me? Your grandmother called. Grandma! I keep meaning to get over there. What did she say? Did she sound good? She sounded great, and we had a nice little chat about you. About you. Grace. Grace. Don't worry. I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. But she said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Bodíky. You have So more many messages bodíkos. for me? Here's a strange one. You got a call from someone named Wolf. Ritter. He told me it was urgent, maybe you should give him a call. Call Germany, like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. You have more messages for me? Your friend Detective Mosely called. Talkative, isn't he? Especially with you. What do you want? He left an interesting message. He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey. Oh, that's Humphrey. Fascinating. And that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time. What? Gabriel, those photos wouldn't have anything to do with the Voodoo murders, would they? Now, why would you say something like that? Because I know you. You're getting privileged information, aren't you? Did you tell him you'd put him in your new Voodoo book? A writer has such an obligation to his readers, you know. Gabriel,
You know you never put him in your book. Your main character is a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... Oh no. That's enough. Thanks. Anyway, that's all the messages. Thank God. Musím pochváliť tú babu, ktorá rozpráva tú Great. Hej, nahovorila ju veľmi dobre. Jak v tých pár vetách, hoci to tak taký shade, to už človek nepočul dlho. Could you do some research for me? Sure. Research. I can't think of anything. I can't think of anything. What? Okay. Okay. Yeah. That's it. Počkaj, dával si aj New Orleans, inak nevybavujem. Hey. Gabriel Yeah, hold doesn't on, need the okay. ashtray. Doesn't need the ashtray? It's a Okay. bit warm in here. Gabriel decides to wait until he leaves to put on his coat. Okay. Čo sme si vlastne zobrali? Počkaj, kde tu máme? Pinzetu a magnifying glass. Ha! Gabriel can see that just fine without magnification. Gabriel can see that just fine. Okay. Okay. The $20 gift certificate for St. George's looks pitifully new and on you. Okay. Toto je čo? Otvoriť, zatvoriť niečo? A toto je čo? The Študírovať. gift certificate is written up generically and has the store's name and amount penned in by Gabriel himself. Okay. There's nothing written. Okay. That item cannot be read. The magnifying glass is an expensive one with an inlaid jade handle, an heirloom from Gabriel's grandfather. Wow. Jade. The tweezers from the bookshop are an old stainless steel pair that Gabriel's had forever. Cool. A jak... Čo je toto? To je ten gift. Keď klikneš vedľa, ale myslíš ako použiť predmet na predmet, to si skúšal. Takto. Lej. Do you know Odpáliš ju. anything about this? What, the magnifying glass? Makes things look big. Out to impress a girl, are you? I hope you're insulting the size of my brain. That goes without saying. To musí veľmi baviť. Gabriel can see that just fine without okay. magnification. Dobre. Je magnetofón na prehranie starých rozhovorov? Áno. Z Grace. Môžeme si presne prehrať. Aj 16 ich je, pardon. Nie 15, 16. Tak. Čo je vyťahnuť? O bože, Šaňo. Do you know anything about this? They're called tweezers. You know, you should get out more. There's nothing to use the tweezers on there. Okay. Cool. No dobre, no. Potrebujeme stať ešte niečo? Uložiť hru. Oh yeah, that's a good idea. 8 bodov! Hell yeah. Podľa mňa to nie je dovolené. Safe. Sa mi páči, ako od určitého momentu všetky naše save load screeny sú jasný scam VVM. That's the perfect one. Come on, it's good. Ako ja sa z toho teším. Ako zobral, ako bánidlo všetky adventúry. Tak ideme von, myslíš? Môžeme ísť von. Jednu vec ešte. Len sa pozriem. Mosely nám nechal nejaké fotky. Na začiatku, v tom manuáli to bolo tak, že tam bolo pár vecí akože vysvetlených, že ako sa čo používa.
OK, jednu vec. Chcem ešte... Modern. Gabriel pulls down a book on snakes. Snakes are legless reptiles. Some snakes kill their prey with poison, some by constriction. A snake smells by tasting the air with its forked tongue. The smells are passed back to a sense organ in the mouth. Constrictor snakes, however, sense their prey by vibration. Did you know that medieval legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea monsters, well, they've always been associated with snakes. Grace, get alive. Tada! Ako si vedel? Gabriel selects a volume of German poetry that he always found strangely compelling. Drei Drachen. Drei Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Ziele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kinda creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling the guy was one sick puppy. Ten, čo nás kontaktoval, je Ritter, že? Áno, aj toto je Heinz Ritter. Básnička bola o 3 drakoch, ktoré jedia jeho dušu. A ešte niečo tam bolo, sekunda. Gabriel Drei Drachen. Traja draci. Drei Drachen Tak sa volá sa. kriechen in meinen Traja Schlaf. draci sa približujú v mojom sne. Moje dušu chcú zaživa zožrať. Ohnivý dých, rozdvojený jazyk. Gágor. A jazyk, Jazyk, okay. Cunga. Chutí im to za každý raz. To je cool, pretože oni sa o tom pred chvíľou rozprávali. To by mohli byť nejaké hady, nejaké hadie legendy. Pozerám, že čo to ešte také bolo v tom začiatku, aby sme niečo nevynechali, keď už to tu je popísané v tom návode. Oh, okay. Operate ladder. Oh, čo If si? you try to look down my shirt one more time, I'm leaving. Hell, just trying to refresh my memory. I know what you're trying to refresh, and it isn't your memory. Get down. That's kind of creepy. There, Gabriel. Move on, Grace. Akože skúsi zbaliť. Aj nie, on sa postavil za ňou. Lebo ako, vieš, geograficky to dáva zmysel. OK. OK. Ale nerobí to nič. To je proste cupitanie. A tam za záväz vieš ísť, keď tam klikneš nohou. Po pravej ruke tvojej. Záväz. To je dobrý nápad. To sa dá! This is perfect. To som nikdy v živote nebol. Nikdy. Wow, ani ja asi. Nikdy. Tajná miestnosť. To musí byť Anniversary Edition New Room. Tajná miestnosť. My sme úplne tražné nuly. Boli sme pred 20 rokmi. Presne tak. Bože môj. Určite nejaké body nahráme. Mardi Gras. Čo je to Mardi Gras? Mardi Gras, to je festival. Tak on tam chodí. To je New Orleanský festival. Dokonca. A tie beats, ktoré sú tu tak to sú presne z toho festivalu. Také korálky sa tam dávajú. Korálky. Naozaj. A little cold bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. Bills from last Christmas gather dust on the door.
Čiže sír a A vyšumené little šampanské. cold bubbly. No, And okay. brie cheese is about all Gabriel's. My tu prespávame. To je náš It's bytík, hej. Gabriel's bed. Unmade as usual. Oh. Ja som myslel, že my sme boli ale vonku niekde. My sme spali, túto noc sme nespali doma. Gabriel's bedroom No tak is to máš also his pravdu. office, his studio, and library. Library. Jeans and t-shirts. OK, župan. Gabriel's robe hangs on the wall. It's a bit hot for it in June, though. Jeans and t-shirts. OK. Gabriel likes a subdued lighting effect in his studio. Subdued A lightning. poster on the wall advertises Mardi Gras, the biggest party of the year in New Orleans. No, Islands. Gabriel's bedroom is OK. Gabriel. There's a flashlight on the dresser. Ooh. This building's wiring leaves a lot to be desired. Let's pick up it. I might need a flashlight. Ho, ho, ho. Of course you might. OK. Tu ešte nejaké veci. An office chair waits for Gabriel to sit down and write something. Gabriel's desk has been gathering dust since his last novel. Oopsies. Another month of missing my mortgage, I'll be pushing those pencils on the street. The typewriter is beginning to accumulate cobwebs. Should I feel guilty? Nah. Oh no. You're terrible. The wastebasket overflows with crumpled pages of mediocre glory. To je top. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Several dozen. OK. Let's pick those up. Gabriel doesn't need anything from the bookshelf. Let's get it. Chceme body, Gabriel niečo Picks up a zober. pencil. He might actually have to write something. Prosím? Nech niečo vezme, chceme body. Telefón. Napcha si ho do vrecka. Ooh, there is a telephone. Gabriel Page. never has figured out how to operate the memory function on this. Fair. Aj na kalkulačke som sa to musel naučiť a každý rok som to zabudol aj O, tak. ja som ani nevedel, že to je telefón. Ja som to z tých pixlov nerozosnal. Je taký minimalistický, ale keď prižmúriš oči, keď urobíš Denira, OK. Trošku. Viacej. Hej. OK. Čo to dá? Gabriel's mini stereo isn't exactly high fidelity. Then again, neither is he. minister. Let's do some music. Do you have men problems? Someone put a hex on you? Sister Cross, through the power of love and Lord Jesus Christ, he can fix what's ailing you. OK. Ale povedali číslo. A to bola hudba. You're listening to KLEB in New Orleans, where we play the best music 24 hours a day. Don't that night. And at night. OK. Mardi Gras mementos left by some female or other. Mardi Gras. OK. The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff, and lots of hair products, including some hair gel. JL. Nedávno som bol obvinený, niekedy minulý rok, že som u Bay nechal hair I'll gel. take this hair gel. You never know when you'll need a touch-up. Woo! There's nothing else Gabriel needs from the medicine cabinet. A čo sú tieto veci tu? Počkať. Gabriel's bed. OK. Šanony. Ó, som zrušil Gabriel's ono. bed. Frasa. Čo si tam ešte bolo, no? Hej. Nejaký V rádiu. zelený text. V rádiu. Hej. Ja. Sister Cross against Hex. O, ty si robíš poznámky. Hej. Aj to bolo v devil. manuáli. Trebalo... Right. It's terrifying. Don't miss. Run for your life.
Sa musíme pozrieť. Okay. Run for your life. San Antonio Theater. Teatro. Okay. You're listening to KLED Okay. in New Orleans, where we play the best music 24 hours a day. Don't that night? OK, odporúčajú, že keby sme boli niekedy... Grand Dames Okay. hold their annual Gardenia Festival and tea this coming Tuesday at the Sons of Burgundy Hall. Admission is free. Creole Grand Dames. Creole Tuesday. Grand Dames. Tuesday at some hall. It's frightening. OK. It's terrifying. Píšu, že keď sme boli niekedy stuck, tak môžeme skúsiť ísť ku Grace a nájsť nejaký research proste. Takto, OK, to je Že... taký helpline vstavený. Áno. OK. To je všetko. Viac už na povedenie je. Takže... Jo. Flashlight. Hair gel. Nice. The jar contains frou-frou hair gel. Frou. Gabriel got the flashlight free in the mail when he ordered a magazine subscription. It works though. At the moment. Hi, this is Ray Bob Gelmy saying come on down to Gelmy Auto Center for the best deals in new and Okay. used transportation. You'll be glad you did. No dobré. Ideme. Dem one? Poďme. Asi hej. Okay. Oh, open door. I'll be back later. Good luck. Hej. Ooh, the police station. Teresa Station, Napoleon Napoleon House. House. Jackson Square Outlook. Jackson Square. St. Louis Cathedral. St. George's. Dixieland Drug. Historical Voodoo Museum. Ku babke sa nedá ísť? Oh, grandmother's house. Wow. Počkaj. Keď dáme toto, tak už nás to hodí hneď do domu, alebo ešte nás to... Oh, wow! FMV sekvencia. Are you kidding me? Oh, ok, hodí nás to hneď. Som myslel, že to nebude mapka. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give us a kiss. Royal we. Now come and sit down. Tell me how you're doing. Oh, prepáč. Okay, that's it? Okay. Tell me how you're doing. That's my gran. Adorable as always. You're such a tease. On nás počuje. Hovoríme to nahlas. On the wall are portraits of Gran and Gramps when they were young. Aw. Gabriel's inherited some good-looking genes. Cool. Granny's knitting. She whips through that stuff like there was no tomorrow. Je to i sudoku. The wood in the bin is sudden pine and is probably fossilized by now. Epic. Mostly pictures of Gabriel, his dad, and Harrison Knight. Harrison Knight? Who is Harrison On je Knight? Gabriel Knight, tak to bude asi jeho otec, nie? Harrison Knight. Nie, on povedal, že to je jeho otca. Mostly pictures of nie. Gabriel, his dad, and Máš pravdu. Harrison Knight. Tretia Je tam osoba. End.
Že 3 osoby. Ako sa volala tata? Neviem. Možno jeho druhý daddy. Granny has a way with plants and kids. Okay. Grandmother Knight rarely uses the fireplace these days. Too much of a hassle to clean. Podobne ako bazén. Mostly pictures. Okay. Fresh carnations. Granny's favorite. Carnation. Čo to sú, karafiáty? Mostly pictures of Gabriel, his dad, and Harrison Knight. Tie obrázky sú všade. Carnations? Teraz mi napadlo, že chlapík, ktorý Klinčeky. jazdil kit, Hej. je Michael Knight, ne? Áno, správne. Možno sú That clock has been in the Wright family, Granny's family, for centuries. Áno, ona je Wright. Granny. Zrovna Wright. Wright and Knight. Ja to si niekedy The magazines in the bin includes issues of Southern Living, Ladies' Home Journal, and Macal's. To u teba? OK. Ja, že tu niekto... Hej, mačky mi tu chodia, tak pútam pozornosť, aby netrhali zase Just veci. fine, dear. I'm sorry I bothered you at work, but I was hoping you'd get a chance to go through your father's things in the attic. Don't be silly. You can call me anytime. OK. Are you okay, Gran? I'm right as rain, boy. Right as rain. Are you okay, Gran? I'm right as rain, boy. Ja šípim, že ideš investigovať. Can we talk, Gran? Oh yeah. Of course, my boy. How can I help? Look at that. Ako ten Gabriel. A už má teraz na sebe inak kabán, hej? To je pravda, má Mal kabátik. predtým? Nemal predtým, ne? Nemal, nie. Hej. Alebo mal? Mne sa zdá, že nemal. Ja sa zdá, že tiež nemal, Neviem. iba biele triko sa mi zdá. Pozrieme si. Vyzerá jak taký vycicaný. Mal odstranený buccal fat. Totálne, nechápem. What can you tell me about Voodoo? Voodoo? What an odd question, Gabriel. Of course, you always were interested in monster movies and all that other weird stuff. You get that from your father and granddad. I don't know anything about it, dear. Of course, it was very big in New Orleans at one time, but you don't hear about it so much these days. Too much else in the world to worry about, I guess. Yeah, with a southern accent. What can you tell me about... I don't know what else to tell you, dear. What do you know about the... Oh, Gabriel, nothing. And I don't want to. I sometimes wonder what this world is coming to. Oh, Conan O'Brien, presne. Oh my god. Presne. Nenapadlo mi to, ale je to... Koho hej. mi pripomína, pre Boha. Neskutočné. Video určite využili AI, aby ho What do you know identifikovala. Oh, Gabriel. What can you tell me about New Orleans? New Orleans is very southern. Of course, though, not as much as it used to be when I was a girl. It's gotten much more influenced by the East Coast and that California stuff. Still, it hasn't changed as much as other places, I reckon. We've always been happy here. Aw. What can you... My goodness, boy. You've lived here all your life just like me. I can't tell you much that you don't already know. Okay. Tell me about yourself. Me? Oh, surely you have something more interesting to talk about. Oh, come on, Gran. All right, dear. What do you want to hear? Oh my god, what do you do all day? What do you do all day? You know how I love to knit and work in my garden. I also take long walks. It's the only way to keep an old body like mine from stiffening up. You're not old. Oh, don't be foolish. I'm older than the hills. Bacha, toto je dávno. Ona môže pokojne mať 52. Koľko má Gabriel? 16?
Fajči od malička. Oh no. Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My Rebecca daddy Wright. owned a lot of land outside of town. We grew peas, corn, cotton, all kinds of things. It was a good childhood, but my father was very strict. He didn't much let me out of his sight. Mali cotton polia vtedy na juhu, to znamená, že asi mali otrokov. Určite rodina, Tell me ktorá... how you met Granddaddy. I met Harrison at a church revival. Harrison. Granddaddy. It's a Catholic preacher Okay, guy. starý. Oh. Big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, "Come to me to find your way." Your granddad was sitting right behind me and my girlfriend Alma, and at one point, old Reverend Jim was flinging his hair around with his fire and brimstone antics, and a piece of it, one of those small add-on do's for men, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones that noticed. We both started laughing to beat the band. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. It was then I knew that he was for me. How you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. Toto je... keď si Southern Lady, musíš v každej druhej vete použiť prirovnanie s niečím. nejaké divoké prirovnanie. Just tell me anything at all. Fit as a I had your fiddle. father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Just Is it tell me magic? anything at all. I never loved any man but your grandfather, and I never will. Just tell me anything. I hate to admit it, but I was a jealous little thing when your granddad and I were younger. I loved him so ferociously, and he did attract the eyes of the ladies, whether he wanted to or not. Just tell me anything at all. So I used I Voodoo. get lonely sometimes, but I have lots of girlfriends in the neighborhood. I call one of them if I'm feeling blue. Feeling blue. Just tell... I wish you'd settle down and give me a great-grandchild. Teraz to prišlo. Čo by nechcela? Už má vnúča. Just tell Nestačí? me anything at all. I had your father when I... Okay. Oh, nothing, never mind. All right, dear. Yeah, right there. Tell me about our family. Okay. Who would you like to hear about? Your granddad, your father, or your mother? Oh, the mother is... Oh my god. Philip Knight. Margaret bude tata. Templeton Wright. Tell me something about Granddad. Granddad. Your granddad immigrated to America when he was 21. Oh my god. He worked his way through school, met and married me, and we had your father, Philip. Of course. Knight is Čo? Ritter in German. Oh, They're fucking the same. si? No jasné. To je krásne. Ritter Knight a je to isté. Preto sa mu tá poézia zdala taká srdcoblízka. Hej, a teraz keď povedala, že on emigroval a prišiel do Ameriky, tak to bolo jasné, že to tam musí byť... Tell me something about... Your granddad supported me and your father with bookkeeping. I'll tell you what, though, he hated every minute of it. Didn't really like bookkeeping one bit. Maybe that was why he had the worst luck with jobs. The nights he'd come home afraid to tell me he'd lost another. And I would tell him. It didn't matter to me. But he felt ashamed, Gabriel. Z čoho žili? Tell me something about Granddad. Harrison was only 36 when he died. Your father was 8 years old at the time. Bože, dúfam, že to nebude Your nejaká... granddad was hit by a streetcar in the business district. Oh. Took me nearly a year to believe he was really gone. I'm sorry, Gran. I know you are, dear. Čo? Dúfam, že nebudeme mať nejakú matematickú úlohu o tom, Koľko má rokov? koľko kto mal kedy, ako rokov, v ktorom roku sa čo udialo a tak ďalej, preboha. Lebo... Tell me something about Gran... Did you know that your granddad was a poet? He was! He wrote the most
beautiful poetry for me when we were courting. I always thought he should have done something with that gift. But he was such a practical man. Didn't believe in chasing after dreams. Heinz Ritter. Heinz Ritter bude Could be tým pádom Harrison Knight? Could it Prečo be ne? him? Je to možné, že to bude on? Je to možné. Tell me something about Granddad. I don't know what else to tell you, dear. To bude asi tá istá osoba. Hej. Heinz. Heinz and Harrison. Tell me about my father. Your father was my only child. How we adored him. Ups. Shoot, niečo som tam preklikol. Tell me Nie. something. I don't know what else to... Počkaj ešte raz. Tell me something. Your granddad immigrated. Oh, sorry. He was... Tell me about my father. When Philip met your mother, it was love at first sight. They were married 2 weeks later. Never looked at a girl seriously until then. And he looked at plenty. You have your father's way with women, Gabriel. And your granddad's. Tell me about my father. I wanted to just lay down and die when he and your mother were killed in that car crash when you were only 8. It was the thought of taking care of you that kept me going, Gabriel. The police say your father swerved off the road after being frightened by something. Perhaps a deer in the road or a wild cat. Detko tiež zomrel, keď jeho syn bol 8-ročný. To znie ako nejaké prekliatie, že? There is something. Yeah. Tell me about Čož my nemá father. deti. Your granddad wanted Philip to have a normal life. He was obsessed by that thought. He pushed Philip to go to law school. Philip was driven to art. He painted almost in a daze. He would get so inside himself when he worked. Tell me about my father. He always hated it that it was Margaret's money that supported the three of you when his painting couldn't. I kept telling him, try something more cheerful, like a landscape or two. But he couldn't do it. His work was just too dark and disturbing for the public, you know. Ooh. His work was just too dark. Tell me about my father. I don't know what else to tell you, dear. Ešte raz počkaj. Tell me Prvé. about my father. I don't know what else to... Ale dá sa to prehrať. Áno. My máme kazetu, hej. Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. Si vravel, že to je kráľovský prízvuk. And reckless. She was madly in love with your father, of course, but I also think she liked defying her family. Since you're so interested in family history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be a sweet gesture. Oh my Maybe I will. god. Toto je inak zaujímavé. Babka nemala žiadny hlupý komentár na to, že jeho matka bola kreol. Tell me Čakal about by my som, že bude mother. mať. Your mother's family refused to give her money after the marriage. All she had left was a modest trust fund from her great aunt, who happened to like Philip. The remainder of your mother's trust fund became yours when she died. That's what you used to open your bookshop. OK, bola zazobaná, preto nič nehovorí. Tell me about my mother. The Templetons are all gone now. Every last one of them. They never wanted anything to do with us, of course. What a waste. Tetele, Templeton. Tell me about my mother. I don't know what else to tell you, Templeton dear. Tetele. Oh my god, don't do that to me. You know, you get prettier every time I see you. You. Have you baked any of your incredible molasses pies lately? No, dear. But you let me know when you want some, and I'll whip up half a dozen. Whip up half a dozen. You've lost weight. Are you courting a new man? Oh, Gabriel, don't be silly. You know there'll never be anyone but your granddad for me. Your hair looks very pretty today, Gran. Oh, why, thank you, dear. So does... You've always had such nice, thick hair, Gabriel. Chcela mu povedať, že je chuligán.
Nie, chcem To sa povedať, má učesať. Aj presne tak, že nie, vlastne jeho vlastne nevyzerajú tak dobre. Je to Southern lady, but she's not lying. You know, I always tell people that my gran is the prettiest grand old belle in the city. Oh dear, you shouldn't talk so. Yeah, he shouldn't. You know, you get prettier every time I see you. OK, točíme. Oh, you. Okidoki. A chcel som... 14 bodov! Grandma. A chcel som sa pozrieť na... Čo to bolo? Filip. Tell me about my father. Musíš posúvať asi, že? Your father was my only child. How we adored him. Philip suffered from terrible nightmares, just like your granddad did. Toto som presunul. They were two peas in a pod. Nightmares. A my ich máme tiež. Ešte, že nemáme 8-ročné dieťa. Asi tak, hej. Ešte sme to lízli. OK. Môžeme jej na tie vlasy dať gelik. Does this mean anything to you, Gran? Sorry, no, Gabriel. It's a frou-frou hair gel. Perfect for your hair. I'm more of a dapper Dan, man. Čo, ideme do attic? I'm going to go up to the attic, Gran. Be careful of the dust. Be careful of the dust. Okay. Wow. Aha, toto je koloniálny klobúk tam pri nás. Toto? A toto? Mali tí v komikse na hlavách. Yes. Wow. That must have been the year Granddaddy caught Santa on the roof. These old picture frames have been up here for years. Yes. It's an old, dusty bicycle tire. Grandma's attic is a storehouse of forgotten treasures and useless junk. There's a sketchbook on the chair that Gabriel vaguely remembers as his father's. Very good. Give it to me. I think I'll take Daddy's sketchbook with me. Look at the sketchbook. I want to read it. Oh my god. Oh. Well, this looks very not nice. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. Shiny happy people, hej. Ale sú tu dry drachen, tie 3 snakes. A najlepšie to dole medailón. Áno, je tu medailón. Images haunt the images. Hej, je tu medailón a taký lev, alebo niečo také, aj tu. Na tú šelmu sa zmenila telele, keď horela. Wow. Okay. That box of knickknacks has been up there for at least 5 years. Knickknacks. Čačkas. Grandma's attic is a storehouse. What is An this? elaborate mechanical clock, probably of German origin, is among the discarded treasures of the attic. It doesn't seem to be running at the moment. Operate. Možno opravíme. Puzzle! What is this? A ring of 6 symbols surround the face of the clock. A sword, a sun, an angel, a noose, an eclipse, and a dragon. A dragon. Cool. A key winds the clock's mechanism. Okay. There's an interesting design in the base of the clock. It is tajná skrýša.
A možno sa otvorí, že? Feel it. The hands do not appear to have any mechanical function other than to move. No. Nothing happens. Ešte. Nothing happens. Ešte. Nothing happens. Nope. Tak nič. Škoda, že nevieme posúvať Gabriel ručičky doesn't want alebo it. tak. The clock won't open that way. The clock... Čo sú niektoré z tých vecí, ktoré... Push. Toto je push. Why move that part of the clock? Yes! Čo ti práši? Ale neviem, akú časť mám nastaviť pre Boha. 3 dráche, nastav 3 drákov. 3. 3 dráci. Ale dráci sú na 10. A že nie 3? Ja neviem. Štít so slnkom? Čiže jedna ručička na drákovi a jedna na slnku? Jedna na 3? Oh no. Nothing happens. Toto sa asi budeme musieť neskôr k tomu vrátiť. Toto je too much. Ako robíš Meč, to, drákov? slnko, aniel, čo je núz? To je očko. Slučka. Na tejto? Na ihle napríklad. To je tá stará bajka, alebo čo to je? Hádanka? Nie, že koľko... Ale to je na... Tam, to je na hlavičke. Na tejto. Hej. Neviem, ale nozel by mal byť to. Nejaké očko alebo uško. Zajímavé. Čo tu mám? Hej, máš gel pripravený v ruke. Using that on the clock. Using that... Nie. Okay. To už nič tu nie je okrem toho? Images... Nie, nedá sa nič nerobiť. A v tej básni nebolo nič o číslach. Nie. Lenže chcú zjesť jeho dušu. Aha. Toto je asi trošku ťažšie na teraz. The lid is blocked by the clock. OK. Move the clock. Niekedy sú tie jednoduché riešenia. The trunk contains some old clothes, including a pair of leather shorts. Aren't those called lederhosen? Lederhosen? Serious hiking boots. More of Harrison Knight German book. Just what I need. And a bundle of letters. Love letters between Harrison and Rebecca. Rebecca. Take everything. I don't think there's anything in that. Okay. Oh? I don't think there's anything in that trunk that would interest anybody but my grand. Tak na čo sa na to pozeráš? What? A nevzal si on automaticky nič? I don't think there's any. Nie. Aha, že by sme niečo... Nie. A posvietiť si tam baterkou? Baterkou, you are Možno je tam tma? There's no Ale to bolo zväčšovacie sklo, ešte baterka. Tak. There's no reason to put that in the trunk. OK. Dá sa zasvietiť baterka, ale vyzerá, že je zhasnutá. Keď ju máš takto v inventári, tak na ňu daj, vieš, tie ozubené kolieska. Hlúposť. It's a disposable. Nie, ja ti poviem, že to automaticky bude, keby sme Skús dať ešte tie ozubené kolieska na ňu. Aha, že takto. Aha. To sa nedá. Hej, nič, prepáč. Počkaj. Asi máš pravdu, asi to bude automatické. Ale... The trunk contains lederhosen, hiking boots, German books, and a bundle of granddad and grand's love letters. Možno to je len o tom, aby sme pochopili, že naozaj bol Nemec. Asi, hej. Dušou. Anybody here? Guess not. To bol šok. So cool, keby sa to, hej. Taký leprechán.
It looks pretty heavy. OK. No dobre, no. Ja. Asi nič stade už také. Ale... It's an old metal tub full of dust and cobwebs. OK. Ale kde sú to jeho paintings? Sú to nejaké Grandma's attic is paintings? a storehouse of forgotten treasures and useless junk. To boli asi len tie v It's tom a lady's house. notesiku, nie? From Grand's Virginia Woolf period. Že prosím, ešte raz? V notese mal tie sketches, ale jeho paintings sme nevideli, nie. Je možné, že sú niekde lepšie schované, možno v tých hodinách. Zatiaľ tu nebol parallax, že? Ktorý by nám posunul Nie. scénu. Nedá Kedy sa vyšiel to- Fade of Atlantis? Fúha, to neviem. The trunk contains OK, to je ten trunk. To je ten... an 92. elaborate mechanical clock. It doesn't seem to Running. that box of OK. It's Granddaddy's old golf bag. Golf bag. Oh, OK. Take. I think I'll leave that up here. Ale nechceme jednu z tých horí? Golf was never my game. Oh, OK. I'm not sure what my game was, but it wasn't golf. Gabriel's not Myslíš na quite up to sebeobranu. rearranging the attic. Gabriel's not. I think I'll leave that. I think. I think I. OK, OK. I think. OK. No dobrý, no. Ideme. A skylight lets welcome sunlight into the attic. The old velvet curtains hung in the parlor before Grand lightened up the place. Nevidím tu nič také, čo by sme ešte mohli robiť. Premýšľam nad tými hodinami stále, ale... Aha, ask grandma about clock. Ale keďže je to puzzle, asi nám povie, že o tom nič nevie. Uvidíme. That's it. Take a load off, hon. What's new, Gran? I've been working on baby sweaters for the church bazaar. Keeps me To si busy. tiež tu. Done anything interesting lately? I raised you. Lately, Gran. Oh, you know me, Gabriel. I always got my nose poked into something. It must run in the family. You're looking well, Gran. Thanks, dear. OK. Questioning. Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Už niečo príde. Not really. OK. OK. Asi let's go. Ešte môžeme možno zobrať niečo z tých... Steal Granny's knitting? Áno, How low can you get? even lowest. Gabriel doesn't need any wood. Gabriel Má svoje sentimental. vlastné. Presne tak. Gabriel does. OK. Well, Gran, I better get going. All right, dear. Myslím, že tá hra je rozdelená do dní. Však ty musíš urobiť nejaké veci, aby sa posunul deň ďalej. Predpokladám, hej. Should we go to the cemetery? Pozrieť našu hrobku. Pozrieť, kam nás dajú, keď umrieme. To si pamätám toto z nejakého tohto... Screenshotu? Recenzie? Hej, z nejaké recenzie. To mám rád, hej. Keď som hral Planescape Torment, tak som si vravel, pamätám si tieto obrázky z recenzie. Mohli sme sa aj spýtať na ten otcov žurnál, denník. Ale bola tam Zobrať ho ukázať jeho, to je pravda. hej. Hej. OK. R&V crazy.
Yes, we are. OK. To je animácia. To je animácia, hej. OK. To sú nejaké divné veci. Oh my god, don't tell me we have to... I don't know what. Tak poď. Gabriel Philip Marks are reddish 8. in color and reminds Gabriel of crosses. They look like they've been here a few days at least. Opakuje sa tam niečo? Hej, opakuje. The wa- Doesn't work that way. Nope. No. OK, čo je to dole? Near the Laveau tomb is a piece of red brick. Undoubtedly a cast-off from spiritual graffiti writers. OK. Let's take it. OK. No, Nina. Vypla mi lampu. Všade ňufaru musíš dávať. It's a Ešte piece hej. of brick. Piece of brick. Oslinkana. OK. Vases seem to be a favorite decoration for the dead. Food, trinkets, and more unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb Marie as offerings Laveau. from believers. Who is Marie Laveau? Food, Nejaká voodoo trinkets, teta? and more Môže byť. unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb as offerings from believers. Food, trinkets, OK. food. A stone angel stands silently before a tomb. It is weeping. They could have read it. A marble snake. Now that's Oh. cheerful. Well, that is A interesting. marble... Vases seem OK. O, to bude naše. Knight. an angel with a cross stands guard over one of the tombs. Kde je naša? This old tomb is in a sorry state of disrepair. There's probably no one left in the family to maintain it. It's an imposing marble tomb from the last century. Gabriel can barely make out the name. Hamilton. Hamilton. New Orleans is famous for its above-ground tombs. The high water table prevents bodies from being interred underground. Gabriel doesn't see a name on this tomb. Oh, Náš bude väčší. New Orleans is famous. The name Rose. OK. This tomb almost looks like a little house. But I wouldn't want to live there. Smart. Here and there in the cemetery, straggly plants grow in stone planters. Myslíš, že to bude parallax? Nevyzerá, ale ten pán šiel doprava. Hej, ja si myslím, že to bude niečo. Možno proste prepne screen. Že by ozaj parallax. Exit. Hej. No, parallax má len indie. Nice. An old man tends the cemetery right. with movements akin to a Oh. slow drawl. Talk. I'm sorry to bother you. You got something to say, son? You been working here a long time? Longer than you've been alive, son. I mayhaps be here longer than you'll be alive, for that matter. Scary How's pán. business today? About like every day. It's what you call a seller's market. Kind of a quiet job you've got, isn't it? Most of the time, yeah. Yeah, they act up some at the full moon, though. You must enjoy the company of dead folks. Unlike the living, they ain't never given me no reason to dislike 'em none.
Questioning. Mind if I pick your brain a minute? Go ahead. These folks ain't in no hurry. Ooh. Okay. Tell me something about St. Louis Cemetery, number 1. You know why the dead are buried in tombs, not in the ground, don't you? The water table's too high. Them coffins would float right out of their graves. Them dead would go floating right down into the water. Course, if it were Mardi Gras, nobody'd even notice. Tell me something about... It's a historical place. People buried in here from the Civil War and back further too. Take a look around, you see. Tell me something... Just look around, just look around. You get the feel of the place. Tell me something... Just look around. Okay. Tell me about yourself. My name is Toussaint Gervais. Toussaint I'm the Gervais. watchman here at St. Louis number 1. What exactly do you do here? Oh, I keep the place tidy, cause, but a big part of my job, too, is looking out for the grievers, you know. People come to pay their respects, and they need looking out for. Sometimes they so grief-bound, they don't know what they doing. What? Tell me about you. That's about all they... Okay. What can you tell me about New Orleans? Seem like everybody want to visit New Orleans at least once in their lives, and they love the cemetery tour. I see tourists in here every day of the year. Okay. What can you tell me? There's lots of things to see here, but none are as beautiful as the St. Louis Cemetery number 1. Okay. What do you know? Ain't it just awful, them finding those bodies with voodoo things around them? I don't think there's any real voodoo going on. Somebody's trying to cover their tracks is all. To by sa What do dalo. you know about the Voodoo murders? I told you, Okay. What can you... they say it was part of an old religion from Africa, brought here by slaves. He doesn't know anything. Okay. What can you tell me? I don't really care to talk about it. I don't do it none myself. Okay. Čo si nám ale povedal, ne? Ani nie. Lenže niekedy ľudia pláču tak silno, že si neuvedomujú. Several of Gabriel and Grant's family members are laid to rest here. The tomb is securely shut. Nie, chcem s tebou rozprávať. Nemôžeme ju otvoriť? Počkaj, možno musíme počkať, kým odíde. The tomb is securely shut. Okay. The right. This family tomb bears the A to je inscription, ďalšie vlastne. Aha. rest in peace. To nič The nie? right family. Nie. The marble and granite tombs are quite heavy. Operate? There's nothing on Nope. Asi nič tu. Škoda, že nevieme ísť dnu, no ale No. tak nie sme zomretí. Rozmýšľam, že či sa nedá aj on akože, že vieme, že to je táto, tak teraz by sme mu mohli povedať, že či nám neotvorí. an old man. Okay. Ale Hideo mal nápad, či? Nepíše to, ale vieš, ty mám červenú áno. tehlu. Môžem sa ho Excuse spýtať. me, sir? Yeah? What can I do for you? Kind of a quiet job you've got, isn't it? Most of the time, yeah. Yeah, they act up some at the full moon, though. Asi musíš zobrať tú tehlu, no. Hej, hej. Does this mean anything to you? It's a piece of brick. You can find them all over the cemetery. Okay. I don't think so. Na ten náš tomb sa nedá čmárať, nie? Že by sme tam skúsili napísať nejaké z tých znakov. Môžeme ísť pozrieť. Ale to by aký malo význam? Neviem čo znamenajú.
Možno tam potom v noci robia tie rituály. To asi nepôjde. Using that on the tomb would be pointless. Nie, to bola hlúposť. Ja nemyslím si. Using... Ja myslím, že tu nič asi. Budeme musieť... Ešte máme Moselyho na stanici s tými fotkami vražd. Do blúdu veci ešte, myslím, že. A potom ďalších 50 lokalít na mape, kde nie nutne musíme ísť, ale niečo sa tam bude diať. Hej. Máme ten Dixie Shop a historické múzeum, kde sa vieme dosvedieť veci o Voodoo. Tam bude tá prednáška, I'm sure. Okay. Teda hádam, ale dávalo by to zmysel. Exit. No, choď. Nope. Come on. We will never leave. Gabriel. OK. On musí odísť, aby sme sa... Alebo niečo. No. OK. No. Mi tu šalejú dievčence. OK. Fú. Pixel Hunt. OK. Asi to tu ale zabalíme dneska. No, to je rozumné. A skúsime na budúce Police Station. Police Station, tam som sa softlockol minule. Hej. Vošiel som do kanclu k Moslym a nejak sa za mnou cvakli dvere a ja som ich už nemohol otvoriť, lebo mi chýbal nejaký predmet, ktorý som mal mať. Save. D1. Police Station. Cool. Nice. Snake? Is there a snake on the... I hope so. Yeah. No, there isn't. It's an antique umbrella stand. Gabriel is standing in the lobby of his friend Mosely's precinct. It smells like a cross between a hospital and brewery. Oh my god. Je to typická vôňa nejakej tejto? Určite. A ešte nohy. Čo je toto? Siera. OK. Otáznik. Neviem, čo je toto. Exit. Nie, quit the exit. Quit. OK. Dneska tu dáme pauzu a na budúce budeme pokračovať zase. Jo. V útorok? Asi nie. Štvrtok? Asi štvrtok skôr sa mi zdá. No okej. Ja to tuším cestujem, žiaľ Bohu nie na Pegaskon, ale hej, stíham. Dobre, super, teším sa. Okidoki. Takže je to tak pomalá hra, ako aj text, ktorý rozpráva naša rozprávačka. Wow. Čaká nás pekných pár sedení. Hej, toto bude trvať. Ale musíš sa vcítiť do 93., kde to vyplňalo voľné večery, keď toľko nič nešlo. Hej, a zároveň, možno je toto taký ten rytmus New Orleans. Áno, Everything nikdy is som tam nebol, slower. ale... Hej, to je pekné. OK, majte sa pekne. A Večer. jo, vidíme sa na budúce.